Malungit to ta Mr. Talams and Happy Monday! Happy Monday nguk maasil teme dal me kaptera family hour. Mang waigil be krokul family hour ikit. Tamal ding wat talgi balta me mo lelak. E odar sarungu tamal daswe dal moraro bakal Dios. E orang asulel ertial klabo kalbalwadra balur belaw. Tira kamal orang asulel aro bakal Dios al ramukte kaningi rirali dal mo adar belaw. Adak maldi makasay mang malgire dal mo ploel kakatmok le kasabaak le ikaw balti ka rin. Malaway se el alto taura yang aringar tokobet sa looke kara familiar. Di werak pok introduce tire baktulwa se Happy Senior Citizens Day. Ela ang yung mli Elil May 5 segi di amal bungel sil sindi the celebrate ringi el angal Monday mang holiday. Waigel mlamdo ngarar batokol adel kami wal senior citizens kami wi amilisa ido au ulo madamasisi el balung lekom mol me elra ngalge dem lo omgarertir makora suwa kaloba segi de mo introduce tirgal gestari Ngsel lul karreo ra adam maadil. Algirela arangalgir so adal mesya arangalgir dal mom sisi yang aring ya gelos pe. Mang malt meron ko was el tutara familiar ya mo mitra ates nobuo ma pilar ubong. Tirka nga members sila kasangan di aktirikal man na invited til memang siya mo maten trirol wase ta kerger yang al kerger belu etamlara skurger embla ngaratamlara mul loba segi drul dasura ega dirikal blal dunga presentary public a caring government lom karreo rarat Dirikal al sils rar senior citizens ya mo mal aswar segi del lolo karreo ra tirgal al uwo al community rigi the maldo madam sisi el al sils ad honor mothers and fathers and senior citizens maroko ilm mo 55 and over segi del lolo karreo al morar adara abalu mikidal adal erbela madam sisi mako takmam sa te alla ang gagi dele pilar mang ngora ko introduce herself okora do morates kay yung total morbekla happy senior citizens day to all the senior citizens of Pelao nga kangklia ka pilar wong ak member ang umgasang ak naraskura Municipal Elementary School mera PHS mera Lassen College in Susanville, California. I got my associate in liberal arts. No member ra umgasang ra 3 years ago. Because of my disability. Mamnaswakal mo join our organization and mamdangnya at teletel madangaringi don nga seral adon nga alit atrir. Mga disability ka if you could share with us. You know, in the hospital they say bipolar or schizoaffective. I think that's what they say. Yeah, makom na search ringira. Akne Google ringira search. This algot tula say bipolar. I was thinking about the two, North Pole and South Pole. Yeah, and when I read it, it's like, yeah, it's almost like that. One is upper and one is lower. Yeah. Kamal masal, sa pilar al Michelle, kita kira dal mo matingin mo siya mental health is important tay kal uldos wed dire kal kira dal you have to be happy okore understand dal wasay ngarang kukte dal disability ngani nga ka disability month was last month April matukat talgibal miyo tandi erin di ungila dire kal algorame elakuk masa te ala galetes nobuo mong kukor oway sa isel was engkanta Marmisaurate alle senator marmisal ngoy mamalguk mertel familiar malungit total morabekla del guk orengs waisel loloy happy senior citizens tel morar mawo dala nga
ngaligela o nga kang Claire ate sinabuo Yes. nga kang ngaligela teruo na buo mga adok ngirang isang oy sola tira direk kalma o dal makmal swakaloyak tiang other siya senior citizen el mortir oy senator nga lara school ramun sa the start mo imulan mo ramun sa elementary school lorogira school era pala high school top del lorogira school era dai nga pala community college circuit el time makuba nga AS degree nga ra office administration sola ya sira etiwara karamla memo akwak miltom ra osnger loya karak talna rap talukol niya usar ang ardela amad osnger oy mesegi da mga al time mawak la kumes akmle ako taliban no sa senator malwana bloob ay gal tigingege lakura It's okay. Come stop po yung tulo say congratulations on the tilo of the PCC nga Dr. Taleb all promote the PCC madamal nga sa PCC our only college and dire kal shout out tal moramune sa the start dire kal product review sa the start kamal sulan na ay sel mo wasi kamlo dia kamomes ra etiw ra karamla memo kamo ay sete selwasi ngaram le life ka 9 years ako kamle ngara kami role rasira obom paamblay okay so aklamutan maungur segi drakto dra PCC so lai makmlo ngaring atele kamlo akmlo ako siga urior le senator akuk kamlo maatak retay dal الوالو ملي maaswa kal mo le o ngala ko mak mil alia family nga kam awal ko kare family nga kam ul makmlo lagire al wasengire mo sigira brele mang mo sa amal kut maklaw ngil tulungal ko oy mang nga kamlo nga ringa edira kal nga special ed aw rak akmatom rosengir makamle sensera special ed I say okay mesensera special ed mo edira makwa ko ali ako tal nga ligi ngal sa al elang ng with the school ra or elementary school so la say gidel July ra 2009 no en wak tio ra ong yerul nga ligi ke engam arangit tay gidel rang lelap telu ke maral mol mga posnge kal mol el lusra site nga wailak dioler nga gidel onyeru ngaligek misera apeling nga gidel onyeru ngaligek yang wal dirga dia gisamda len namode kumes telari lang alge melang kalkare elang nga gidel ngaligare ya eti wargil o ngonge wal school ra ko elementary school yang alge meradil why say yang alge radil tuwal di terung sira makadri ka katal mesa matalang kay gidel ngalge meradil eti wargi malmarang senator okorete sa kamo ay sa kadilo nga kalwasi ka malmlem ela or sira bola ka momes sa emal describe yourself time and lola ka momes lwasang blewang aral melang mal glowal wal bol ang dakto bakreng eraw reng or civil time asira kwak tim lo ngoram madidid amda ar segidel wal loral model o mukama blamo o plurigal o singer lak mal dim lo miya pisa tutaweng milgo lokal dia kangaral gisang segidel mer el segidel mer el ang ngora dir ka kamal gora changes of course sense pa kalmal aswar arangal lasil sa mga mom o madida ay gal mata ge momral live el ending o mes sakalor masay pakmal diak mang segi del mer el al time en wal sel seraklus ostenge gen wa blok madak makwak blok ngorsel do gamo el meklem diak al suwa del magarang le gata akmal malmlem ko rama ak makomgikit tereng matak tel
akmlem daktal ma de senator akmle nga kawak adra iglesia tegi dem lo oroy dra nga kal no mo ala dra omili le maadi nga kal mo ulra tulungal gar nga kal walak ngar tel bile larubak wak aroy dra ngi mong wakora di nga kama plan sar nga kama abalul adra nga kama serak matom rosenge ge akmal goramlo o rarngu ge emadak telobul telmuraruba ko sekpong ng lemutel ang diakal kangel ngosuka ding dinakango roller ang aksaya kudong lilwa sengi yasapel kamal misulan mlamot tatsir segi madapor segi diel algora kuka spiritual journey kami mabaka sa te ala pilar mo kukal por segi de kukteber para spiritual journey ka maka mo ay se pilar kidam lemi te kamaral masaw la pilar kit maklik tial ler nga kalmaral klabo kal alilay ligel ping kalmaral ungi labul mga suakal nga kami nga adora pilar kasus mo pilar ka mo ay sel algo kwaya aluula kom di happy I went home before ngal kya lwase wow kida maral dia katol aswara lwase kida kira del diol dang sa radio sa pekal time lek mlami tra pilar mamang ka kita letes yung maral nga niya challenges sertir hindi ta maral al positive Emra lungi la rendira di ordang sa radios. Magiran morka pilar mateso say, how is that possible? Also kung makamama o mesra kami o kung lakmul wasi kung kurang ara kamri la madara balu tel balu belaw. E kung makarang di sabi iwal di ungi larang miwe contenta. Okay, nga lukra eda lukul wasi with God. Everything is possible. Ese rakotul momuira eda lukla. Etiagi del blapok blad declare nga kalwasi ak bipolar. But I didn't really think about the bipolar at the time. Still till now. Ako kasi tial ako ko kadong radios. Mirak lang nga kalwasi kapom nga. Maknilok lang nga kaloter ka clear radios at that moment. Akti dilurang ilwasi. Mngikag nga kan namusokal mo kritial blul adi takuk maral ngodal klangar. Masay kitak no filer nga kalwak nga imala Dios mga kay miss lungi la experience nga kalobang kala Dios. Masay dur adal wasex mer hindi kalpader nga. Ola ko sel sumax mer nga lang kala Dios. Then let it be. Amen, amen. Let it be. Mambato katokol guru lang. Makulokoy, hindi kalsal understand daraad. Yaktira kalman miltigan ngira eda luok kulwase, ikal tigingin la Dios. Ada kalbiyotor telkla adan mo madangin. Yang kakukmaran ngilok langar nga kalmasa Dios rokir. Makno aplok umester tel blul adan ngarulek. Oo. Yakot tulungin la experience nga kalyamnestat ra Susanville. Maral all the way merbelaw. Hindi siya merbelaw, melmutere lang. Ay karo kul blalo all teranga ka Dios. Maral misal. I think we can say beyond human comprehension. Madiso kal sera kamil wase. Maral na mo bato kal kisama dala eda nga kalo sa de Jesu Cristo. Daka dil one time man na mo bato. Santa Maria na all di nga kararum maranga. Angels, yak namum dangil to ko ya Holy Spirit ak namum dangil waseng malgira dal alilak lang man sabi edal mattabangar dal ring selbel matteng alola bak akaratsyara Dios kamo mal aswar tal karatsyala kamo makanit dal ring engwal silba dakal waset dal edar luok lang amral dikla marang at ko raw alel morarsel mga gitar ako nguy warngi daily practice ay karokul kunguy raalsel makomdangel mongarang adewrang exploringi mabud ako ngod ay karokul dewrang mabud black experience klanga ranga karaw irak poko dangal la Dios mong mabato ka umralakal mongod ma omilgingi ka mongod o lang mulwasi ay ka maringarar adal understand
Oy, marada mo asigi da so arang. Ay say. Oy. Mamberem diungil. It's for the name, you know, Ay, say. for his name, eh? Amen. Oy, makmal diyo ko klaro ko irangi orang asawra bat kalsis. Kamral masulang akmal almo orang asumra altat amale selbi pirata me el salmo toka ngal do sue de lo wadi que largo del gire lam sang college tuition rangal ge lo ase do mosmi gerge eruba ka ase pistil pamale lak le pam arubak e moreng estra ruba genya amas ka usagi dal buda di ngal pilar is amazing mal chakabalo ay strak ngari a pilar akera basol dia ka dengi mga solar e dio dia ka bay bararal mata kyacharal e ogore e o magit ketok emra lungi laklang argi kalalo ay ako Okay. Aquí kera bebula kedra tiolmi ang apasitra ay kale Carolines. Di agi ama kingasel saibel ama babal daw. Venga, camiones. Agi kera tiolmi ramion sendi nga bitarang alitang. Selgim kering ya atamira adat amions etong loterura inabo. Oy mataon ringir el ama bila vilura ngaro bakarang aklwase si emil kertia mga mokkarngi mali misal to kapu arngim ay gigita gi mo makit celebrang ya la dabe al maki o makit enguk mabrik taginggang na blawa miriam maguk melawi man musula miriam sa ko para ginggang may emal to kay mukur sringi loriam celebrang ay mukur saktira karamula yang malotra we dira kay muru lapung on the side sel ko season rabung yak mala order rabung maramar male mrule ya ultara. But you know, I say it's a beautiful life because arokul doro la ngate mede el alku kurera kasang matial magistra tu tai gira kan morsera tela clock tela clock akasemen. Even though I did it before, yeah, but I've been doing market for the last 8 years. Yeah, because the first 7 years hindi mo ko karang akmaldi nara Dios. Tinamato ko ra tingala Dios. But now I'm still doing it, but you know, ako teto ateme ke umakit mga edya ka bills gi pay. I will makase it's a beautiful life. It's kind of stress-free. Yeah. Well, hindi ka bills kim worry about. Hindi tal cellphone ka ma'am. O hindi tal cellphone nagi ma'am another $2 man ma-embir ka ma'am ka. Di nga ka-share tiging la Dios when I go on Facebook or Messenger. Yeah, that's all I do. But sometimes kukome sa outer island igal bekal yun sa Micronesia, South Pacific. Masak lang aratir ang beautiful life ring. Wow, thank you so much. And for someone nga ka lukro ramagit, talaga man dira katal lang nga government job. Di lo magit all our life yak mal appreciate ra ka wase kautel ko ram ko wase ka maasarum ra adal sibi irel mo re time in ra na. Last yak par office akasemen. Aqua say this is tough. I used to do it before, but I haven't done it for such a long time because I didn't feel it was. But now I'm like, man, this is such an unhealthy. I'm sorry to say that. Unhealthy environment. Obligation. Mas stress raw yun. Yeah, because just thinking about it, kisa tuta, say kinakal kisa tuta mo siya kasi man, I didn't even feel. It was this stuff, but this is stuff. Thank you for sharing your life. Maral sulgoreng sila maral ko dikak. Oy taro ko yung maral ko kira mangyamuro bebula mi yun. It gives me a lot of time for my spiritual life and time spent with God. Yeah. Yes. Amen. Amen. Melad ko marates lates sa mercy the spiritual journey ka. Last time ra po tambrekal ado ako obrom kurama alteloret yal eltelak langarom kokora bes rarupa kamo ay siya kami langarang ko ka mutal mo rarupa kalius senator ngakawalel asara daw mo lak nga katimi imle introduce ra nga gedim lak insera tara karim lasak
Akmil eller tel orior. Oy. Oy, emla mo yang lakro ko day rakal ker tel orior. Okay. Hindi arul me eller nga ka adra yolda, but adra blilyo mesel tel gibramo. Shout out to mga adrasaw. Adra saud. So la ye ak mom tapingiat tingin la dama ko rin sarapin dik matapingiat tingin la dama kara lo ako kor o kara gering waseng ara ul makadamler orior. Segi del agimler orior aker orior lakadoge dergidrak gay del waklung ya ulama o lo siga wala petengela talang ok la o dol toira orior ma school ay gay senator awal blel priority serang karak karel meklo ako tay school misemne plakarong geswal ngara school so la ya ongerung say suwakal adrak loko malmne suwakal adrak loko to suwakal yakyu and then esel goradi leis goradi momoyingila suwakal tora travel suwakal mai se suwakal makaram kama gimgere ya klol tema madim lekya alba besel weekend good life atang kada mralungil kada mral mesakla bagalet tial balwate elal segidra polla kumes awla kasak mal mararaul balu le ende kalngarang adak tele tirgal ngal kalblak pa alla tri ma at angamo o roller tir ma igal gurulal mer elang ay gandi mo moy tang di akmle madingel wase akmle oro hidraruba kamang wayel lolo ya pilar ako kumarang alwaseng diralakal mo matomara o sengek maboy sa ekal mong tulobultol mo ringi. Amen. Mang sayidal tiya ka di nakangod ulgudaswil waseng arang klisiel even though hindi gisang di ako dingek mo ngarakas kalela babalwatas ding akmlora point tal di gire kalosi garingi olterok laro ko iringi malbas ka klangar nga madigulumol mal sa ekal kelo bantirar adrablik marang aligege ko makaroller tir mang serapol ko mesmel mutrel angi makoram lem daktraw alel hindi omrolle latay makmlo mal aswar lek malmlo o bulton mararuba makmlo masesen lulu mo masesen nga kat ako mes mende ako nguya bibila makmlo siga aldo ula lek mok makarang yang maigal sidi yung rasyon me makutungi oreli ngidikrang siya tiging laruba karabek kalsil so amen makawang maring sa audio bible audio bible ngal tel Bible lang ay senator muway sa nga ngartek leader at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o selo mo doon sa Mormons ulak mo makataklil way say awal ngigilesya ra Jesus because at tegi del book al niya alulus ring gay historia ng Mormon na ulmato Mormon na niya raat mga gel adal lil isi tegi del bukar Mormon sanklela Mormon okay tegi del tegi del imol babiyer ang arngiya sidirang ngaringi bekal silsel gureng ser segid emlo mal aswar ngil wasay yoraklaw marangarangak ma kudenge bekla adal tira muya bibilya klaw marangar ka waruli sel tokol ngar al sel tel bibilial me emol taklisiel makukar bayra serabek kalsils wow kamaran masulang regal alda amal maral powerful mang segi del klaw marangar ka segi dia tegi del klaw marangar nga maakura autuil raruba yakmlo malaswar radu oreng akmal gire kal madu arnguk tirakal ngalage ka mo madingel even though tagi strir di guban tari rabek kalsils eswakal hapil ngalga alwayar bek kal ngalga ndi kalbol ngaringak la karo sutil wasay ndi kam amamir kama dalo mes mendegi moyar bek kal ngalga as much as I can المسترير سيجيد الوال freedom ارتير ما happiness ارتير ال grow up را childhood life ارتير دي ويار بك kal ngalga
Kamal musulang ete sa ela maral narming sa successes sa kami ko maral masal mlaw ay siya klaw maral kami rupak kal Dios mauli sabi edal mes kami mal happy and content in your lives mela mora your challenges ra kami wal ligyan ko ra ureng ko ulko mang tiagida sabi elal available ko ra gusto ko ma akmal ko ile sabi edal lang sa orar adanti nga kaltiak blind madir ka kaltikler nga ka al bipolar avia ka kudingel mo nga awngil nges wal lekor kami ya kot al madingel mo wa singral nges awngil lekor kami makuk sel membership kami ra kasang kamo is sing ragel ko kora challenges al office al somi wa bod address akma umura ka wetes okay o mang vice senator nga kamlo dal aladro makasang ra 2013 kamo siya tel aladro makasang ngarak klel o alaako ramokte kani elatel aladro makasang non-governmental organization ng NGO el wal longud lar adal ngaringa alit atrir matulungal gartir direk kalgay gito taw ol telwase alit atu kawangarang ngara alit ngaragel mit uterngi ngaragel kuklisi man sa amal gay nga sewra talongalam marongi osiga nges wolol nga seway gay solay senator tel alad amok amal mokte garngi promote taralam tira adal ngarngi alit atrir se amal taramal kotoklon mokte garngi agi malisi ersel luaset tira nga at kamamaat biwayar beklaat guktitel alit utel ngar kamam lol ngol nga songs aklisi amra dase performance sama atletele la contribution ng mga rangklel and the close civil time ngar alel al protect tay gitel lamal tirar ad although marang alwase ro kuyel ada entitled del muray kan lamalto malwaise la moringa te akwa koram lo dal aladra 2013 en melmutre elang maybe bigo se senator tay del experience nga kal sensera special makmle oban tarirar ngal kal tira ko ngarnya robatakler sa self wal level tiro masub taqora talgib الميو del suba subalir saygi daw el self experience nga ka aktirakal matomar osenge genglo o koraklora ngol ngal lagal wasay aklaam nga kalmlo mlo sensor ta special del ngarnya alit utringi maul maknyulo alit atuk ngora okay mping dial sayak ngarnya imol toira tel bibiliale maktirang siya direk kalmlo ulaklisi elarmo ngel adal mlemig wa Jesus amlo o healer ngi o yung wal ngwa ko direk kol ramlo ase nga kakmil garangi mo mi ko endi seral bol healer ngi melo karger ngi ete nga ngarnya uleger alwase kantila adam maadil aluben kantila ngal o yak malgora segida walot lokto orengi ka sendia ka yagita tingin laruba ka sumaruba ka nakmuna kalwasay yagita ral obo moyak ni ko tiraklat bilek hindi kal salmal mare ra gigit o mete ya adirek kalguban ral sel alat ling kaser ato rogo ya girel tabasul dimuk lara rogul to ko el gidam rolo kami sa senator elang agire kalogere kami sulang tesi kami mga ado ako mo dalwal way alam dage tesi dik mral lang sa radio sile kapay di mga ado ako si ruba ulkom sibegal mo waklaw marara tesi al mesatial mlodia kalomes ri al pungral le korka mang korawayal kita human sa mesang alwas maral abula tesi di kalomes kawam nga todo nga kabayo siyang maral nga tangat na tesi al tegi daw uleng maral tira ka rubage o bengela rubage ultoy la ruba rabe kroko talang tira ka ngaring thank you so much for sharing ma ela kami terong nga kasang magirawa singral government agency kora murweb tar eungel also ko mangaringi
MCCA. Oo, MCCA. Ministry of Community and Cultural Affairs. Okay. Mang ngogi usegi di nga niya kurangnya sulmolaringi. Nga kasi neto ako ka malay nga ka sa cell source do mo ko ringil at atletela udol ko so ringi. Because nga kaluluri yor aquak plek risa ni apply sel retirement tres sel disability insurance ra SAS. Ooy. Mailal time makmasukor sa igidel disability insurance ra pa kalbuy lo. And ding taygi delural kalabang kala makasang maso aklamariar reng nga kalurol lobon tri ra patok kala nga alit atri eng aktira kal I stand the akswa kalwasak advocate tersel iguk stipend del tiram sukuring trigel bebil. Makati ka malas stipend lang niya for a source of income ka? Ooy. Well, ulsel stipend data so mga ringa other source of income hindi ka mula rin lesemal di supplemental uklol nga sew. Di supplemental lagi rel in addition to something yak say something yak sel al-adal hindi tolgan mo supplement then yak say al-adal wal supplementary kaya understand makakukpor kay pilar ako sel wayal challenge ra face ring ra kasang kasang is okay nga kadi tilgam na organization o lakrirang sa isira misi o mga simeda chonera bem chonera umgasam ara umgasam mga asmodi mako a funding ablol waisetes o ablol issue o undi gimral ngal tangatra donations o ora igel kuklakadal assist ra adal ngarnia alit atrir ra LAPP provide a hearing aid, eyeglass, Parents Empowered. Give the Sirawan office. Nga niya kung nasel mo lang yung CCA. Yes, sell $100 sell stipend a month. Makora o mesaygal ara lakla lortiang $100 stipend. Sindi ang gira di mamdulo sparing. Kung sige available. Hindi bol tilgi bol klaw hindi kan malal nga sew ya ko mar masulang amla ashira higit el successes ma challenges ra kami we mang amisi am legirel lo bangget ting la amlongan niya amisi ginto pero makukpol nga niya te ale dongul me dala moria tarata mit sa dala mumtal me mang me to kora di pas kami te alrel ang ama kora di musomiw to pora shout out komeng magiya dal mutal ken di nga niya mutal ken bagira kan mori o kadong mo ra ka. Okay, I just wanna remind everybody that please be content with everything you have each day because it's a blessing from God. So we should be content with them each day. Podam se saroko ngarang lungu elgira lalgire ma palwat kodome sa climate change ra everywhere ma tirakal malswak lol ngitang lungu elgira sera bekla tirakal ngarang lungu elgira. And kadira kalmesa Marcel blame you raget climate affect climate change ngaral talom la koram la mesel mom kasay malubeng elasel kula daw berserior kamam o man na agero kun maklol karra karrangi ro ko dinam emoltari sel ya daw bam na meso isel metal utama mom nasat mali wala ngel kadira kaltiro wasan somal altawe alablimi wanding mal na modya mal na modya ka to like mal dos pel ngar o ko bursel girela erosion o along nga se lora ka datal dangit nandin na mo apply everywhere madingit lang di morata I say okay makiwasi pero kada mong mabaya dal men kora o mo sige da kora atara wal expense kami nos pa kaya kita lebe ya al-adala blimi wa digar ka o madilolo ba rupa ka nga di wa summer house di open alblay o di fora platingam ya kisumagi mululangin lagi di mamangong
el me mangang mal amot lang mo utum dik mal make sure ak muro ko mi ro kuli gel me odol mo utum wala bal mera dro mo kang tiario o mastri rabe at tigel trabe alma a plastica mo a plastica ma fom mangarang yang mal atika ngar sir bab o makmal make sure ako laban mi de hotel dire kal mal malyak lay galo ko mi oh pilar ak malal amazed wow malal chabe mal live such a beautiful simple life. It's a beautiful simple life. Mr. Talam sakto lo sak mo nga camera le ko ngit im ko magtupra ro ba kay ko interview ko mi sa mi ma yang maral adoro mo renga ila to go back to that simplicity. Amral musal le share el to tapila. Ya kawete si kuk ngara ko ra suamel el mo share ko kading el do suamel al moreng share el tutara era do ra shout out. Misal senator ay amar le klamre na mot ira matayel ngeral morra kare. It's okay. You're doing fantastic. Magtek ngatel ring sram lang mo. Orang mo ulo makmi ko siya mo dangalero bakal yosel mo. Dahil nga senator temal ko ya simple life api akum da sese amral akmara lawrang almorsel simple life ngara wa albabel and I senator nga aktilil wase top priority nga ka tokorat a school even mang lepas nga kalulmes el altaim yakmal loyak tayi del ngaringi kuka lo ularuba kalblal lo oti loya ka prophet nga say ngalo la come a school o matele lo masubala nga kamral suwakal mo example el morar nga ligik bol blakarang dir o masubale ing suwaksel bol independent malakal depender nga malako mese it's a very detail o yakmal mara nga sulal adala matmakale tirgal nga ligik ka tumaklol ade senator mga kamsisi o ure masiso sa dar nga kalumi vice ar atrablik amen tamaran masawla maral supporter tirel maral patigaran dir matamal molomol endirek kalbok obiru le ak mo ok lo dingi makngal kalway tirgal ak mo maringal maok lamang mo matir marangu kanding aktual torok klaro kuy mang el akwak floriate allege senator lo apply ra PCC mak amle enroll ra PCC rat ay tel school year 2017 mo 2018 made la baby ra courses nga endi kukmlo olungul mo siya mga bachelor ka hindi al bachelor I applied hindi kapat dirga alboring bachelor program rigid hindi because ako ba holder AS degree yakukmlo gire kal apply mo ra AA liberal arts akno choose liberal arts let's say yasab ekal laureor financial aid asab laureor segit kukmlo ang lil tarak akmal bade bige malat kula se al maral melfol aklamutol mo so yisbo so la tesi al share man mo tek mo la sang mal se MLD malamol your dream mal swamal nga school swamal musuwa gidi ako si amal yak akwak floor segid ending ay del plan mo challenges sakto kol mal bade baka sela ka dome sing diakal sa eder ramula bato kol ngaramang close time ito asi halegi morulal girem makuk ngurangag eng mo malbol masawlar ngu rai di sela klaw madengay madu el muir tep telu ko mapatengay ke edik tong oklay ka baylo makpara nga mamingit utra patengay ke dia ka motaw dia uta ding akmal ora nga solar adal mal supporter nga karay gigidel lang akwak hindi ak morimel tial klamaria nga mga kaswakal malmol mara school le gudingel laseng mo klung yole la adalang aklam al sel adalang aklam senatora tiray adrabli ke dalang madmakal maawod lo o masin der tira ngal mga kal itut maldi imol merenge ka sisi apadengel ngyak ke lo pang kamam rewngel la imol ado mang
Aul makmalgora tokora school. Hindi ka din nga kaladal te ko mesmo bekla adal baseball blakarang min nga school. Isa iya ado dingel bekla adal la sengiya mo smisi iya dalang oklo. Ayer ro kuil ngal sangsel abol CCA. Am akmalmol madi pursue education nga el time ak nga online class ra algo ka program el design ring itayi the church atal. Okay, I see it fit and suitable for me let to provide the support tel ngiya nga kaomdas sa singal sang sigalende kumes malamol mamrula sublik. So makop pala sense of egal subay gay mesel baktura PCC yaku koder silwa set yagi dangarangiranga maybe kami ako si contribute esel bolda al tablong mas of egal succeed el logit test school ka PCC. Kamal masula amen Yaklamog talaya malo siya mula mo giri kan maralo mo adamol mo talme so di mo dili shout out trakal very short pilar ko nge potong simra. Almora cool senior citizens Belaw happy senior citizens day to go back sa Almora Miriam Matadao. Matalaway siyang kagidil ko kumle shout out tal mga parents ringi tatero mga malaway siya ko nge tirakal shout out tal mga siska sa kabal ngarap ko latyol ese gidi amlo family argi de tirka molmug talmay ali tiaka mo bes el alsil sing love your family day tiaka gida our staff palaway below uniform Miguel Villir so Monday is Love Your Family Day. Tukubet sa el alsil sa Love Your Senior Citizens. El alngiya Senior Citizens Day the celebrate ngi. Thore nga sulyar adam mar adil, mar grandparents, mar angko mar auntie. Raul kareo el morarangal. Utamo masisi el ngal karbelaw. Madalaway sa igo yung se di mo segi dia family arigi the makuk next. Ya Dios lo makal tanga tergi da rokoy.